চালাইন ইংরেজি 9/8/2022 মাহিত মঙ্গলবার মেমারি 1 নম্বর ব্লক শ্যামনগর अथुरे डॉक्टर एम सोरेन जगत जगत आदिवासी माहारे चेतकोई लयकिदाय देलामन आजमगंडीगे तेहन विश्व आदिवासी दिवस माहिर खान मेमारी रैली ओडोना माई रैली चित्र बन नेलजामा माइन खान नेतो को सत साप्रावकना मेमारी 1 नंबर ब्लॉक श्यामनगर आतुरे जहाँ भारत जाकत माझी पारगना महोदय बुरुमुटुते विश्व आदिवासी दिवस जहाँ 9 अगस्त माय करना चित्रे बन नामेदा विश्व आदिवासी दिवस पालन करो भारत जाकत माझी पारगना महोदय जीत कर भारत जाकत माझी पारगना महोदय जीत कर दिसम पारगना बाबा मारतान निस्तारंगा हेमराम जीत कर दिसम पारगना मारतान निस्तारंगा हेमराम जीत कर उनका सनम खड़ा पड़ा जमींदार जीत कर बीरबांटा सिद्धू कानो जीत कर बीरबांटा सुनो जानो जीत कर जगत आदिवासी माना महासार को 9 আগস্ট जगत जगत आदिवासी माहारे मेमारी बाइक रैलिन तालाते पूर्व बर्धमान जिला पारगना विजय चंद्र सोरेन चेतकोई लयकिदाय देलाबन आजमगंडीगे जाउना श्यामनगर आतो मझी गावलारे सानाम आबरेन नुकु बयहा मिश्रा को गो बाबा तको आर आबरेन गो बाबा आयो हर को आर आबरेन बो बिटी को मझी बाबा तको सानाम को के चलबन आबो श्यामनगर आतोरे आर आबो नुआ हुलसई तालाते बनलिया आबो हक इधर भारत जाकत मझी पारगना महल हुलसई जीतकर आबरेन बीरबांटा सिद्धू कानू बाबा तिलका मझी आर वसे बिरसा मुंडा नुकु आलर हई दराय तके आबो तेन अलगुरु पंडित रघुनाथ मुर्मू साधु रामचांद मुर्मू कवि गुरु आबो कवि सरोदा प्रसाद नुकु हुलसई नोडे हे अकन सेटेरकन इंगे जहाँ सुबह को चलाओगा सुबह होके नोडे मन मची ले जहाँ को दुरू बकाना सालाम को के इंगे और के बाद कुटकुट जोहार नोडे इधर आयो को से मिश्रा को हे एकना सालाम को के से मजी बाबा तक को हे एकना मजी अपन को हे एकना सालाम को के जहाँ को इनको को मारा सालाम को के इया और जब सावतारना कुटकुट जोहार उदिन को दो सनद दुलोड़ एम करते जतो जगह को येल केदा जतो जहाँ को दखलला जहाँ को तो तेहिन को तो पाई का अपन रापा के काम ना जगह को होते हैं देखो किसी जतो को दखल जमा गया जहाँ रे बन बसवास ना जहाँ भीतर बन तहन कना ओना ना पर्चा बनवा देहे जहाँ मारा मारा सरकार को लेयो कना आरे तो नुकुली किने नोआ कथा हमकुली किने नोआ कथा ना कथा ले जतो किसी को लेयो कना तेहि मामन दिसई मा आबो लिखि चेक को पड़ा कथा आबो एखोनो पाट्टा के बांग होई गत तबना नुन मारा दूर ना कथा कना कोन केपिट का के नुको सरकार कोन बड़वा को कना ओना दिन दो सेटर कान तबना कारण कना आबो बन एमा कोआ नितो तो आबो जहा को ले था आबो बन एमा बोन कान थे को नितो तो आबो बन एमा कोआ नोआ दिन सेटर कना देन जुमी दो तबन पे सनम को के ओया मेसी को जहां तेहे हयतो टोला पाड़ा कोन बाबो ना जमा करा तार को कना नोआ हयतो नहीं किना आवाज जाना सानाम टोला पाड़ा रे जा देन ओया मेसी को देन जुमी दो रावण पे बाबन जुमी लेखन बाबन लड़ाई लेखन तेहे जेमन मेटेन गिद्रे तो बाई रान काम जेनो आयो तोआ बाई नामार तेन ओन जाना मायो धर नोआ तोआ दरे नोआ धर दिदो आयो कना तो जाना मायो तोआ दरे नोनु का आबो बन रान खान आबो बन ये लिखन जतो किछु बाबन यामा एही नोआ दी सेटर कान तबना एही जानम को के सनाम को देन जुमी दो तबन पे आर माछी प्रणत पारानिक डॉक्टर एम सोरेन हय चेतकोई लयकिदाय देलाबन आजमगंडीगे तीनक गान आदिवासी मिना को आको लाइ लाचर के लेका
ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱮᱱᱮᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ, ᱟᱠᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱟᱧᱪᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱚᱨᱛᱷᱚᱱᱳᱭᱛᱤᱠ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ, ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ, ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱟᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱤক্ষᱟ ᱫᱤক্ষᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱦᱚᱸᱜᱼᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱡᱚᱠᱷᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱫᱤᱱ ᱵᱚᱱ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱟᱠᱚᱣᱟ᱾ ᱚᱱᱟ ᱛᱮᱠᱚ ᱜᱚᱴᱟ ᱞᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱫᱷᱟᱹᱨᱛᱤ ᱨᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱨᱮ, ᱚᱱᱟᱛᱮ 1982 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ 1983 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱠᱚ ᱟᱠᱚ ᱠᱚ ᱢᱤᱫ ᱠᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱜᱷᱳষণᱟ ᱞᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ 9 আগস্ট ᱵᱚᱱ ᱯᱟᱞᱟᱣᱟ আর 1984 ᱥᱟᱞ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ গোটা উত্তর কেদা 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী দবন মানাও গিয়া গোটা ধরতি জায়গা শুধু ভারতবর্ষ রে দবা আমেরিকা রে পালাগা, ইউরোপ রে পালাগা, অস্ট্রেলিয়া রে পালাগা, ধরতি জায়গা নোয়া দো আবহাওয়া 9 আগস্ট আদিবাসী দিবস ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ। তবে ধরতি রে খাটো বাঁচাতেই লইয়া নোয়া ভারত ধরতি রে মোট হর মেনা কোনা 195টি দিশম মেনা আকাদা, তার মধ্যে 193টি দিশম ᱫᱚ জাতি পুঞ্জ সংস্থারে সেলেদ আকানা আর বাড়িয়া দিশম ᱫᱚ মানে অবজারভেশন রে মেনাগᱼᱟ। মেনখান 90টি দিশম ᱠᱚ ᱩᱭᱦᱟᱹᱨ ᱵᱷᱟᱵᱽᱱᱟ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ। 90টি দিশম ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ 9 আগস্ট আদিবাসী ᱠᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱚ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱵᱟᱛᱟᱣ ᱮᱫᱟ। আর ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱵᱚ ᱱᱚᱣᱟ দিশম রে যেলেকা ভারত রেদো মোটামুটি আবো 10 কোটি 40 লক্ষ আদিবাসী মেনাগ বোনা, জাতি মেনাগ কা বোনা 700টি, আর পশ্চিম বাংলা রে মেনাগ বোনা 7 লক্ষ আদিবাসী আর জাতি মেনাগ বোনা 40টি লেখা। মেনখান নুনা আদিবাসী আবো নোয়া ধরতি রে ভারতবর্ষ রে মেনাগ বোনা আবহাওয়া রেঙ্গেজ চিতান আবো চিতান নাহাচার আবো চিতান প্রচলন আবো চিতান নাহার জারি চালাক কানা। ওনা লগিত তে মিদো লগিত তে কো উইহার আকাদ বোনা নোয়া সম্মিলিত জাতি পুঞ্জ। মেনখান আবো বাবন মিদ দারিয়া কানা চিদা তেহেন হোনা বাবন মিদ দারিয়া কান থেকে আবো ন বিভিন্ন সেক্টে রাজআরি কো আবো কো রড়ক কো চলনে বুনা বিভিন্ন সরকার প্রশাসন কো আবো কো অবঞ্চিত বিচ্ছিন্ন বুনা সরকার প্রশাসন আবো অধিকার বাকো এমাবন কানা ঠিক মতো। ওনাতে আবো নিতো দো মিদো হইও তাবনা। তাহলে যে লেখা কাতে বন মিদোয়া নৌকা কাতে গে বন মিদোয়া আবো আটো মেটাঙ্গে বৃহত্তম সংগঠন বিনাও রাখা হইও তাবনা। যাহা দো ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহল মাঝি আরিতে আর পারগানা আরিতে আর মাঝি আরি চেক কেনা আর পারগানা আরি চেক কেনা নোয়া কো আবো পরে বক্তব্য কো লইয়া ইন্দো কাটো মাচা তিন লইয়া তাবনা। আবো মাঝি আরি সিস্টেম তালা থেকে আবো মিদ দারি আবো আবো পারগানা আরি তালা থেকে আবো মিদ দারি আবো মাঝি আর পারগানা আবো মিদতে জুগুন তাতে মিদ দারি আবো ওনা কাতি তিবেনটা কি মিতাবন কেনা আবো যতগুলো আদিবাসী মিলাবো না আবো মাঝি কো মিলাবো না আবো কো পারগানা কো মিলাবো না। 9 আগস্ট বিশ্ব আদিবাসী লিখা আবো মিদ হইও তাবো না। আবো চিহ্ন ভিন্ন হানকা নোয়া গাঁতা হানা গাঁতা 14টি গাঁতা বিনাও কাতে তো আবো দো বাবন মিদ দারি আ যাহা তিনকে গাঁতা বন বিনাও রহো গাঁতা তো গাঁতা লিখা যে কমিয়া গাঁতা তো তেহেন দো আবো আচার বিচার সমাজ আরি তো ভাই সম্মানন দারে আয় একমাত্র মাঝি কো গে কো দারি আ আবো সমাজ আরি কো মানা বাতাও টাকা আবো কো আচার বিচার দারি আ পারগানা কে কো দারি আ আবো সমাজ বিচার আচার তেহেন যেলক কানা চে নো ভারত রে চে বন নিয়ে নামিদা দেন বিশ্ব আদিবাসী জগত মহারে যাহা কো উইহারিদা দেন আবো সমাজ আরি কো উইহারিদা আবো সাঁওতারি কো উইহারিদা জিদা কো উইহারিদা সাঁওতারি আর সমাজ আরি দো তি সমাংরা বুদা কানা নো দো আবো বুঙ্গা বুরু দান লিটে কুসে এম হটো কদা নি থৌনা আরি কো বন চলা খান আবো দো কোর্ট রে চলা বাহে তবনা আবো প্রধান রে চলা বাহে তবনা আবো পঞ্চায়েত রে চলা বাহে তবনা আবো এমএলএ রে চলা বাহে তবনা আবো দো আবো আরি থেকে আবো যত কিছু সমাধান দাঁড়িয়ে ama arang inya arang pargana ko arang ge pargana arang channel node ge muchit kida johar ge।